अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी जिंदगियों में कामयाबियों की तरफ गामजन हैं। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत तरक्कियां, नेमतें, रहमतें, खुशियां, आफियत के साथ अता करे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेसन 10 दुनिया का जौहर हीरा बाय फिलिप के हिटी। इट वॉज इन 750, ये 750 में था, दैट द उमैयद डायनेस्टी के बनु उमैया का खानदान इन दमिश्कस, दमिश्क में वॉज ओवरथ्रोन, उसको मजूल कर दिया गया, मगलूब कर दिया गया, उसका खात्मा कर दिया गया, बाय द अब्बासिद फैमिली, अब्बासियों के खानदान की तरफ से, एंड एक्सेशन और तख्त नशीनी ऑफ द अब्बासिद, अब्बासियों की, टू द कैलिफेट, खिलाफत पर वह सिग्नलाइज्ड, वाज़िया की गई थी, बाय अ रुथलेस, एक बेरहम एक्सटर्मिनेशन, खात्मे के जरिए से, ऑफ एवरी मेंबर, हर एक फर्द के, ऑफ द डिफीटेड हाउस, शिकस्त खुर्दा खानदान के, ऑन हुम, जिस पर द विक्टर्स फातिहीन कुड ले, डाल सकते थे, देयर हैंड्स, अपने हाथों को। ये 750 में था कि दमिश्क में बनु उमैया के खानदान को अब्बासियों के खानदान की तरफ से माजूल कर दिया गया था और खिलाफत पर अब्बासियों की तख्त नशीनी, शिकस्त खुर्दा खानदान के हर एक फर्द के बेरहम खात्मे के जरिए से वाज़िया की गई, नुमाया की गई, जिस पर के फातिहीन अपने हाथों को डाल सकते थे। अमंग द वेरी फ्यू, बहुत ही कम चंद के दरमियान, हु एस्केप्ड, जो फरार हो गए, वाज अ यूथ, एक जवान था, ऑफ 20, 20 साल का। अब्दुल रहमान, अ स्ट्राइकिंग, एक हैरत अंगेज यंग मैन, नौजवान, टॉल, लंबा, लीन, दुबला पतला, विद शार्प, साथ तेज, एक्विलाइन फीचर्स, उकाब जैसी खसूसियात के, एंड रेड हेयर, और लाल बाल। अ यूथ, एक नौजवान, ऑफ एक्सेप्शनल, गैर मामूली, नर्व एंड एबिलिटी, असाब और सलाहियत का। बहुत ही चंद जो फरार हो गए, उनके दरमियान एक 20 साल का नौजवान था, अब्दुल रहमान, एक हैरत अंगेज नौजवान, लंबा, दुबला पतला, साथ तेज, उकाब जैसी खसूसियात के, और लाल बाल, एक नौजवान गैर मामूली असाब और सलाहियत का। इट वॉज ही, ये वो था, हु मेड हिज वे, जिसने अपना रास्ता बनाया, टू स्पेन, स्पेन की तरफ, फाउट हिज वे, अपने रास्ते में जद्दोजहद की, टू मास्टरी, गलबा हासिल करने के लिए, एंड केप्ट, और रखा, इन पावर, इक्तदार में, देर, वहां, द उमैयद डायनेस्टी, बनु उमैया के खानदान को, विच वॉज, जो के था या जिसका था, वाइप्ड आउट, सफाया कर दिया गया, इन द ईस्ट, मशरिक में। ये वो था जिसने स्पेन की तरफ अपना रास्ता बनाया, गलबा हासिल करने के लिए अपने रास्ते में जद्दोजहद की, और वहां बनु उमैया के खानदान को इक्तदार में रखा, जिसका मशरिक में सफाया कर दिया गया था। द स्टोरी ऑफ हिज एस्केप, उसके फरार की कहानी, इज ड्रामेटिक, बड़ी ड्रामाई है। उसके फरार की कहानी ड्रामाई है। He was in a Bedouin camp, वो एक बद्दू कैंप में था। On the left bank, बाएं किनारे पर, of the Euphrates river, दरियाए फुरात के, one day, एक दिन, when, जब horsemen, घुड़सवार, carrying, उठाए हुए, the black standards, काले झंडे, अर्रायत उस सौदा को, of the Abbasids, अब्बासियों के, suddenly, अचानक, appeared, नमूदार हुए। वो एक दिन दरियाए फुरात के बाएं किनारे पर एक बद्दू कैंप में था, जब घुड़सवार अब्बासियों के रायत उस सौदा काले झंडे उठाए हुए अचानक नमूदार हुए। विद हिज 13-year-old ब्रदर, साथ अपने 13 साला भाई के, अब्दुल रहमान डैश्ड, अब्दुल रहमान जल्दी से चला गया, इनटू द रिवर, दरिया में। साथ अपने 13 साला भाई के अब्दुल रहमान जल्दी से दरिया में चला गया। द यंगर ब्रदर, छोटा भाई, एविडेंटली, वाज़िया तौर पर, अ पुअर स्विमर, एक अदना तैराक था, बिकेम फ्राइटेंड, वो खौफजदा हो गया। ही डिड, उसने तवज्जो दी, द रीअश्योरेंसेस, यकीन दहानियों पर, शाउटेड, जो चिल्लाई जा रही थी, फ्रॉम द बैंक, किनारे से, दैट ही, के वो, वुड बी, हो जाएगा, अनहार्म्ड, महफूज, इफ ही रिटर्न्ड, अगर वो वापस आ जाए, एंड स्वैम बैक, और वो तैरता हुआ वापस चला गया। ही वॉज किल्ड, उसका कत्ल कर दिया गया। द ओल्डर बॉय, बड़ा लड़का, केप्ट ऑन, उसने जारी रखा, यानी तैरना, एंड गेन्ड, और हासिल कर लिया, यानी पहुंच गया, द ऑपोजिट बैंक, दूसरे किनारे पर। छोटा भाई वाज़िया तौर पर एक अदना तैराक था, वो खौफजदा हो गया। उसने दरिया के किनारे से चिल्लाई जा रही यकीन दहानियों पर तवज्जो दी कि अगर वो वापस आ जाए तो वो महफूज हो जाएगा। वो तैरता हुआ वापस चला गया, उसका कत्ल कर दिया गया। बड़े लड़के ने तैरना जारी रखा और दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। अफुट, पैदल, फ्रेंडलेस, बेयारो मददगार, एंड पेनीलेस, और कंगाल, ही सेट आउट, उसने सफर का आगाज किया, साउथ वेस्टवर्ड, जनूब मगरिब की तरफ, मेड हिज वे, अपना रास्ता बनाया, आफ्टर ग्रेट हार्डशिप्स, बड़ी ही मुश्किलात के बाद, टू पैलेस्टाइन, फलस्तीन की तरफ, फाउंड वन फ्रेंड देयर, वहां एक दोस्त मिला, एंड सेट ऑफ अगेन, और दोबारा सफर शुरू कर दिया, टुवर्ड द वेस्ट, मगरिब की तरफ। पैदल, बेयारो मददगार और कंगाल, उसने जनूब मगरिब की तरफ अपना सफर शुरू किया, बड़ी मुश्किलात के बाद फलस्तीन की तरफ अपना रास्ता बनाया, वहां एक दोस्त मिला, और मगरिब की तरफ दोबारा सफर शुरू कर दिया,
ان نارتھ افریقہ شمالی افریقہ میں ہی بیئرلی وہ بمشکل ہی اسکیپڈ بچ نکلا اسیسینیشن قتل سے ایٹ دا ہینڈز ہاتھوں سے آف دا گورنر کے آف دا پروونس صوبے کے شمالی افریقہ میں وہ بمشکل ہی صوبے کے گورنر کے ہاتھوں قتل سے بچ نکلا وینڈرنگ آوارہ گھومتے بھٹکتے پھرتے فرام ٹرائب ٹو ٹرائب ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک آلویز ہمیشہ ہی پرسیوڈ اس کا پیچھا کیا گیا تعقب کیا گیا بائی دا اسپائز جاسوسوں کی طرف سے آف دا نیو ڈائنسٹی نئے شاہی خاندان کے ہی فائنلی وہ آخر کار ریچڈ پہنچ گیا سیوتا 5 years later 5 سال بعد ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک آوارہ بھٹکتے پھرتے ہمیشہ ہی اس کا پیچھا کیا گیا نئے شاہی خاندان کے جاسوسوں کی طرف سے وہ آخر کار 5 سال بعد سیوتا پہنچ گیا He was a grandson وہ ایک پوتا تھا of the 10th caliph 10ویں خلیفہ کا of Damascus دمشق کے and his maternal uncles اور اس کے ماموں were Babas بربری تھے R silent ہے Babas from the district ضلع سے of North Africa شمالی افریقہ کے they offered him انہوں نے اسے پیشکش کی refuge پناہ کی تحفظ کی وہ دمشق کے 10ویں خلیفہ کا پوتا تھا اور اس کے ماموں شمالی افریقہ کے ضلع سے بربری تھے انہوں نے اسے تحفظ کی پیشکش کی in the south of Spain اسپین کے جنوب میں across the strait from سیوتا سے جبل الطارق کے اس پار were stationed تعینات تھی Syrian troops شامی فوجیں from Damascus دمشق سے اسپین کے جنوب میں سیوتا سے جبل الطارق کے اس پار دمشق سے شامی فوجیں تعینات تھیں He made his way to them اس نے ان کی طرف اپنا راستہ بنایا and they accepted him اور انہوں نے اسے قبول کر لیا as leader بطور رہنما اس نے ان کی طرف اپنا راستہ بنایا اور انہوں نے اسے بطور رہنما قبول کر لیا One southern city after another ایک کے بعد ایک جنوبی شہر نے opened its gates to him اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ایک کے بعد ایک جنوبی شہر نے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے It took him اس کو لگ گئے some years more کچھ مزید اور سال to bring all of Spain تمام اسپین کو لانے میں to subjection محکومی مغلوبی میں but he persisted لیکن وہ پرعزم رہا ثابت قدم رہا تمام اسپین کو محکومی میں لانے میں اس کو مزید چند سال لگ گئے لیکن وہ پرعزم رہا ثابت قدم رہا The Abbasid Caliph in بغداد کے عباسی خلیفہ نے اپوائنٹڈ نافذ کیا گورنر آف اسپین کے ایک گورنر کو ٹو کنٹیسٹ مقابلہ کرنے کے لیے ہز رول عبد الرحمان کی حکومت سے 2 years later 2 سال بعد دیٹ کیلف اس خلیفہ کو ریسیوڈ اے گفٹ ایک تحفہ موصول ہوا فرام عبد الرحمان سے دا ہیڈ of his governor اس کے گورنر کا سر preserved محفوظ in salt and camphor نمک اور کافور میں and wrapped اور لپٹا ہوا in a black flag کالے جھنڈے میں الرایت السودا میں and in the letter of appointment اور تقرری کے حکم نامے میں بغداد کے عباسی خلیفہ نے عبد الرحمان کی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے ایک گورنر کو نافذ کیا 2 سال بعد اس خلیفہ کو عبد الرحمان کی طرف سے ایک تحفہ موصول ہوا اس کے گورنر کا سر نمک اور کافور میں محفوظ کالے جھنڈے اور تقرری کے حکم نامے میں لپٹا ہوا تھینکس شکریہ بھی ہونا ٹو اللہ کے لیے فار ہیونگ پلیسڈ رکھنے کے لیے the sea سمندر کو بٹوین درمیان اس ہمارے اینڈ سچ افو اور ایسے دشمن کے was تھا the کیلفس خلیفہ کا فرونٹ پرجوش ریجوائنڈر جواب ہمارے اور ایسے دشمن کے درمیان سمندر کو رکھنے کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں یہ تھا خلیفہ کا پرجوش جواب In the process عمل میں of subduing محکوم کرنے کے his adversaries اپنے دشمنوں کو عبد الرحمان نے تیار کی a well disciplined ایک اچھی طرح سے نظم و ضبط والی highly trained army اعلیٰ تربیت یافتہ فوج of 40,000 or more 40,000 کی یا اس سے زیادہ بابز بربر کی اپنے دشمنوں کو محکوم کرنے کے عمل میں عبد الرحمان نے ایک اچھی طرح سے نظم و ضبط والی اعلیٰ تربیت یافتہ 40,000 کی یا اس سے زیادہ بربر کی فوج تیار کی وہ جانتا تھا how to keep کس طرح رکھنا ہے their favor ان کی حمایت کو by generous pay فراخ دلی والی تنخواہ کے ذریعے سے وہ جانتا تھا کس طرح سے ان کی حمایت کو فراخ دلی والی تنخواہ کے ذریعے سے برقرار رکھنا ہے In 757 میں he discontinued اس نے بند کر دیا the Friday sermon جمعے کے خطبے کو hitherto جو اب تک delivered دیا جا رہا تھا in the name of the Abbasid Caliph عباسی خلیفہ کے نام پر but did not assume لیکن اختیار نہ کیا the caliphal title خلیفائی لقب himself خود کے لیے 757 میں اس نے جمعے کے خطبے کو ختم کر دیا جو اب تک عباسی خلیفہ کے نام پر دیا جا رہا تھا لیکن خلیفائی لقب خود کے لیے اختیار نہ کیا
He and his successors, वो और उसके जानशीन, down to अब्दुल रहमान III, अब्दुल रहमान सोम तक, contented themselves, खुद को मुतमिन रखा, with the title अमीर, अमीर के खिताब से। वो और उसके जानशीन ने अब्दुल रहमान सोम तक खुद को अमीर के खिताब से मुतमिन रखा। अच्छा जी, this is something new. It is the last sentence of today's lecture. Under Abdul Rahman I, Spain had thus been the first province to shake off the authority of the recognized caliph in Islam. Okay जी, it is the last sentence of today's lecture. आज से हम एक नई चीज स्टार्ट करने लगे हैं. The very last sentence जो होगा lecture का, I am not going to translate it. You just have to grab the pencil and paper and translate it by yourself and check it with the description box where I have pasted the translation of this very last sentence. ठीक है, वहां से आपने अपनी sentence को जो आपने translation किया है, इस sentence को उसको compare करना है कि आपने कितनी mistakes की. Check it out, अपने आप को टेस्ट करें, देखें, अपनी creative thinking को टेस्ट करें. ये एक्टिविटी करने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी इनहैंस हो जाएगी इंशाल्लाह. और आपने क्या करना है कि अपनी ट्रांसलेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है. इट विल बी सो फन टू सी कि आप लोग कितना इंप्रूव कर रहे हैं. और कमेंट सेक्शन में इस लेक्चर के ऊपर भी जरूर बात कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा. मैं आपको मैप के जरिए से भी बता दूं कि हमने आज क्या रीड किया है. बैटल ऑफ ज़ाब रिवर इन 750 AD वाज द इवेंट जब अब्बासियों ने हमला किया था, ठीक है, बनु उमैया की डायनेस्टी के ऊपर. ये आपको पैचेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वो रूट है, अब्दुल रहमान ने इसे क्रॉस किया था एंड ही रीच्ड सूता, ठीक है. और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जबलुल तारिक, जिसके उस पार स्पेन है जहां पे वो पहुंच गया था. और वहां शामी फौजें थी, दमिश्क से वहां तैनात थी. ये बर्बरी रीजन है उसके मामू का, ठीक है, वहां इन्फ्लुएंस था, वेयर ही गेट द रिफ्यूज. और ये मैप है और ये सारा रास्ता अब्दुल रहमान ने 5 साल में तय किया अकेले. when he was penniless, when he was alone, scared and friendless, और कंगाल था. और इसके बावजूद उसके पीछे जासूस लगे हुए थे and he was trying to protect his life. And then he reached Spain. और हम इस बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि अब्दुल रहमान ने ऐसा क्या किया था और स्पेन में ऐसी क्या चीजें हुई थी कि वो इतना फेमस हो गया. New updates के लिए you have to subscribe the channel. If you like the videos, do tell me in the comment section. और actively engagement किया करें comment section के अंदर about the hiatus, the break, it is over. If you have any uncertainties, if you have any concerns about कि मैं दोबारा lectures जो है वो नहीं जल्दी मतलब upload करूंगी, it is not like that. इंशाल्लाह जल्दी upload करूंगी and I'm not going anywhere. आप लोगों का प्यार देख के I'm so warmed कि आप लोगों ने जितनी दुआएं की हैं comment sections में, it was so encouraging. I thought कि शायद मेरे lectures जो हैं they were not very important for you guys because educational जो people हैं they are more grabbing shortcuts, but you guys showed कि आपको ये videos और इस तरह के lectures पसंद हैं. इंशाल्लाह मैं जरूर upload करूंगी. इन lectures को complete करेंगे और different classes. अभी तो मैं 12th को complete कर रही हूँ, second year की book को, and I will इंशाल्लाह start with 13 and 14 class 2. इंशाल्लाह अच्छी चीजें हैं दिमाग में फ्यूचर को लेके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज.